Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Susilawati dari SMK Kesuma Bangsa 2 Depok. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan keempat di Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta UKG 201508842710. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan keempat di SMK Kesuma Bangsa 2 Depok kelas 10 dengan materi recount text. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm so beautiful today. Okay, class. Before we study, let's pray together with say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, class. I hope you in good condition ya. In this pandemic ya, you must keep your health. Don't forget to use your mask if you go to outside and eat meal, good meal ya, and keep spirit, although you study in your home and not going to school ya, keep spirit. Okay, who's absent today? No one ya. Okay, class, what did you learn last week about descriptive text? Okay, what class that you described last week? Mbah Gurame and alun-alun Kota Depok and Satu Babakan ya. Okay, good. And now we are going to something new yeah, but about the text. This is about recount text yeah. Look at the following pictures. What are they doing? Okay, what are they doing? Pantai ya itu. Yeah. Yeah. Beach. Beach, going to the beach. Yeah. And the second picture? They are late. They are late. Okay. And next? What is that? Apa sih bahasanya? Karung apa bahasanya? Balon karung. One is going to the beach. Yeah, Going to the beach. Yeah. Late For school. And last? Request Class competition. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman ya, in the last ya. Now we are going to learn about recount text. Oke, tujuan pembelajaran dari recount text ini adalah melalui kegiatan ini menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks recount, tulis dengan memberi dan meminta informasi tentang peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks ya, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan jujur. And next, menyimpulkan isi teks recount ya, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan ya. Dan yang terakhir, you have to write or create the text of recount ya.
Jadi kamu bisa menyusun teks recount tulis pendek dan sederhana, boleh mengenai pengalaman atau peristiwa sejarah ya. Dengan rasa ingin tahu, kemudian secara benar dan sesuai dengan konteks, dengan disiplin dan jujur. Now I share the video. Kalian sambil memperhatikan boleh siapkan nanti pertanyaan dan dicatat ya, apa-apa saja yang penting. Language features yang dipakai untuk membuat konteks ini. Well everyone, ada yang masih ingat apa itu konteks? Jadi konteks adalah semacam teks yang isinya itu menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Jadi intinya konteks ini kayak semacam retelling ya, untuk menceritakan kembali. Lalu apa yang diceritakan ulang? Biasanya yang diceritakan yaitu pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, baik menyenangkan maupun yang sebaliknya. Yang menyenangkan ya misalnya cerita tentang pengalaman tentang liburan atau mengunjungi tempat-tempat wisata atau mungkin bertemu dengan artis idola. Pengalaman tidak menyenangkan ya seperti benda atau berpisah dengan orang yang kita kenal atau tidak sayang. Nah itu semua biasanya dijadikan ide atau bahan tulis kita di konteks. Jadi konteks itu simpel sebenarnya, kita membuat dan mengemas cerita berdasarkan pengalaman. Nah sekarang purpose, apa tujuan dari konteks ini? Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca yang membaca tulisan ini. Informatif misalnya, camping di tempat ini yang saya sebutkan adalah benda-benda ini. Jadi sifatnya memberikan informasi. Kalau yang sifatnya menghibur bisa jadi penulis menceritakan kejadian lucu saat camping sehingga pembaca itu merasa terhibur. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Lalu apa sebenarnya perbedaan dari tiga jenis konteks? Di personal recount cenderung menceritakan pengalaman personal atau kita seperti pengalaman hidup, menceritakan pengalaman artis atau pengalaman lain ya yang kemudian dituangkan di dalam sebuah cerita. Yang berikutnya ada factual recount. Jadi ini adalah jenis teks yang mana isinya berupa fakta atau peristiwa yang nyata atau benar-benar terjadi ya. Contohnya seperti laporan kejadian atau laporan kepolisian. Misalkan nih ada yang laporan polisi, lalu polisi ini akan mencatat kejadian yang alami melapor secara detail. Lalu apakah itu personal tidak atau bukan berupa fakta? Ini fakta, tapi lebih cenderung ke pengalaman pribadi. Sedangkan untuk factual recount ini bisa jadi sumber. Untuk generic structure recount teks ini ada tiga, pertama ada orientation, kedua ada events, dan ketiga orientation. Kita paparkan ya satu-satu. Orientation itu memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Jadi di events yaitu penulis menceritakan rangkaian peristiwa dalam cerita, jadi rangkaian kejadian. Lalu selanjutnya ada orientation, yakni si penulis menuliskan rangkuman dari sebuah peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Bisa juga penulis. Sekarang kita lihat language feature dari recount text ini atau unsur kebahasan apa saja sih yang harus ada ketika kita menulis recount text. Yang pertama yaitu recount text harus ditulis dalam simple past tense ya, karena recount text terjadinya kan di masa lalu atau sudah terjadi, maka harus ditulis dengan simple past tense. Yang kedua ada action verb. Penulis akan menggunakan banyak sekali kata kerja ya, terutama di bagian events karena semua rangkaian peristiwa itu
dituliskan di situ. Misalnya ada action verbs, spend, went, round, took, dan lain sebagainya. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah bahwa di konteks ini biasanya menggunakan adverb. Jadi adverb ini lebih menerangkan ke setting atau tempat lalu waktu kejadian. Selanjutnya yang terakhir yaitu biasanya menggunakan kata penghubung ya untuk menerangkan urutan atau kronologis suatu kejadian. Contohnya ini ada kata and, or, after then, next, first, second, third, dan sebagainya. Oke, finish ya. After you watch the video, any question? Itu definisi dari recontext. Apa definisi dari recontext? Mm-mm. Ada yang tahu? Tadi udah baca, udah dengar apa definisinya? Definisi Afzal bisa? definisi recontext itu recontext is a text which retell events or experience in the past. Ya, good. Any other? Rizky, Salda, Dimas? Dustin? Sudah? Jadi recontext itu adalah recontext is a text to retell experience in the Pengalaman di masa lalu. ya pengalaman di masa lalu. Any others? Any question again? Ada lagi pertanyaannya? Penggunaan verb dari di apa namanya recontext Penggunaan kayak verb verb tense gitu. tensesnya atau action verbnya? Iya kayak gitu. Ya, kalau di ini kan past tense ya, berarti pakainya verb to. Jadi setiap yang aktif menggunakan kata kerja kedua karena dia past tense. Oke. Oke, kita mulai. Start from the definition of recontext ya. Oke. Who wants to read down? Rizky, read down. Yeah, Miss. The definition of recontext. Recontext is a text which retell event or experience in the past. Okay, recontext is a text which retell events or experiences in the past. Experience in the past. Next, social function of recontext. Ya. Afzal, please Halo, let Miss. know. Okay. Social function of recontext. The purpose of recontext are to list and describe past experience by retelling events in order to in which happen for entertainment. Oke, jadi apa? Tujuan dari recontext adalah mendeskripsikan pengalaman kita, pengalaman yang masa lalu. kejadian-kejadian di masa lampau, Masa lalu. atau untuk hiburan, ya, entertainment. Oke, generic structure of recontext. Number one, orientation. Ya, that is provide the setting and introduce particular of the context, ya. And then second one is event. Even. Ya, tell what happened in what sequence. Jadi apa yang terjadi secara berurutan, ya, kalian jelaskan. Kemudian yang terakhir, the last is reorientation, ya, or conclusion.
optional closure of events. Jadi akhir dari kejadiannya kayak gimana ya. Boleh juga mengandung amatan kesimpulan dari kejadian yang kamu rasakan ya. And then, okay, this is example for recount text ya. We are going to describe about the generic structure of this paragraph ya. Okay, last September until travel there. What is the generic structure of this? Tadi yang pertama kan ada orientation, events, sama reorientation. Orientation. Nah, yang last September jadi apa? Orientation. Oh, okay, orientation. Orientation. Kemudian paragraph 1, 2, 3, and 4. This is about We are even. events, yeah. And then the last in summary, my first trip to Pari Island was so enjoyable. Enjoyable. I would like to visit this place again together with my family in another. Ya, ini sebagai Reorientation. reorientation. Okay. And next, language feature of recount text. Ya, language feature of recount text. Fatir, Abdul Fatir. Miss, Ya, some language feature of recount text. Number 1, using simple past tense, simple past, past continuous, past perfect. next. Number 2, using chronological connection, 8, then, and second. Next. Number 3, introducing personal participant, I or my group. Next. Number 4, using action, verb, look, go, and change. Okay. Any question about this? Do you understand about simple past tense? Yeah, of course we use simple past tense because this is experience that we happen in the past. Past. Jadi ini kejadiannya pada masa lampau, jadi harus pakai simple past Past tense. Kalau past continuous juga past perfect. And using chronological connection yang tadi a sequence, jadi harus berurutan. Ada pertama apa, kedua apa, kejadiannya apa, setelah itu apa, ya. And then introduction personal participant. Example. IG ini bacanya example ya. Contoh. Oh, Ya, IG ini bacanya example. Contohnya I or my group. Jadi menceritakan tentang personal dirinya. And then using action verb. Example, look, go, and change. Action verb itu ya kata kerja yang berarti dia beraksi, ya. Oke. Till this, any question? No. No? Do you understand? Yes. Nah, di sini ada Miss Indah kasih color. I give the color, ya. That blue for language feature, ya. The red one about simple past tense. I went to Pari Island for a holiday. We arrived at island, ya. Ciri dari simple past tense adalah verb to. Jadi ada kata kerja kedua, when kata kerja kedua dari go, arrive kata kerja kedua dari arrive. Kemudian
Did kata kerja kedua dari do. Kemudian Do. woke up kata kerja kedua dari wake up. Wake up, Decided kata kerja kedua dari decide. decide. Okay. And then chronological connection, ya. Ini di yang biru. Apa aja? When On the on the second, second day, The second after ya. And then next personal participant, ya. The purple. Apa aja di sini? we We, I, we, and and then we. ya. And then the last action verbnya apa aja? walk, We go, go watch, watch, bring. and bring. Do you understand? Yes. Yeah. Mencirikan language feature-nya itu. Okay. Go to activity 1, ya. Read the text carefully. Nah, di sini nanti Miss Indah akan kasih kamu kesempatan untuk berdiskusi, ya, untuk kegiatan pertama ini, ya. Jadi Miss Indah bagi kelompok, ya. Satu kelompoknya berisi 2 orang, ya. Nanti di breakout Miss Indah akan pasangkan atau Miss Indah kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Oke. Kemudian ini tugasnya, answer the questions, discuss with your friends in 10 minutes. Ya, jadi Miss Indah kasih 10 menit untuk berdiskusi. Cuma 2 kok, ya. What is the purpose of the text? And the second one, analyze the generic structure of the text, ya. Of text, ya. Jadi ada 3, jadi ada 2. Kalian tentukan apa fungsi sosialnya dan apa generic structure-nya. Okay? Do you understand about the task? Yes. Okay. Sure. Kelompoknya pertama ketuanya Afzal, yang kedua ketuanya Rizky, ya. Jadi ada 2 kelompok aja di sini. Siap ya? Miss Indah kasih waktu start from right now. Okay. Have you finished the discussion? Yes. Yeah. Already finished. Who wants to be volunteer to give explanation about your result of discussion today? Me? Okay, Yes. Afzal, please. Alright. Oh, Saya screen share ya, Miss. Okay, good. Oke, tadi di sini ada teksnya yang dikasih Miss. Ya, My holiday with my family at Pangandaran Beach. okay, good. Nah, di sini ada question ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu what is the purpose of the text? Dan yang kedua, analyze the generic structure from the text. Good. Okay, the answer is number 1. The purpose of the text to descriptive they experience holiday with family in Pangandaran Beach. Okay. How about the other groups? Rizky, do you agree with this answer? Yes, Do you agree? setuju. Have you another opinion? Enggak, Okay. Thank you. Abdul, tadi kelompoknya siapa? Salda ya? Udah sama si Fatir tadi. Ya, Salda. Next to answer the second one. The generic structure of the text. Ya, Salda, please. Orientation. Last month was New Year holiday. My family and I went to Pangandaran Beach for a vacation. We took
It To took a tourism. We took a Tourism tourist bus to go there. to go there. We left at 7. 7 o'clock. well, 7 o'clock in the morning. The trip took about 2 hours and we apa nih? Right. we arrive At Arrived at around 11 p.m. 20. Thank you, Salda. And go to the next. Justin. Thank you, Salda. From the west. Yeah. From the west, Miss. Yeah, still the event. Okay. The waves there were suitable for swimming, but I didn't swim because I couldn't swim and only play with the water on the shallow part. We also didn't miss our opportunity here taking some picture with the background of scenic Pangandaran Beach. Okay, good. See, reorientation. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. Eventually, we went home at about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family. Okay, thank you very much. Okay, enough, yeah? Enough from group 1. Thank you, Afzal. You can close you're the welcome. screen share. Okay, for the next group, Rizky and Dimas. Rizky, you can explain your result of the discussion today. Ya, Miss. Yeah. What is the purpose of the text according to your group? The purpose of the text is to descriptive. They experience holiday with family in the Pangandaran Beach. Oh, okay. Same with Afzal, ya, Zal? Ya, sama. Okay, the second one about what? Generic structure. Generic structure-nya of one. Last month was New Year holiday. My family and I went to Pangandaran Beach for a vacation. We took a tourism bus to go there. We left at 7 o'clock in the morning. The trip took about 4 hours and we arrived at around 11 p.m. Okay. And then yang itu dari orientation-nya, Evening. isinya itu ada us arrived there. Even us arrived there. I walked down to the beach. It was a nice sunny day with a blue sky and the gentle breeze. I Okay. saw some Who is your friend? Dimas, ya? Dimas. Dimas continue with the reorientation. What is the reorientation about this recount text? Lanjutin ya, Miss. Ya, reorientation-nya apa? Di paragraf berapa kalau reorientation? Terakhir. Paragraf yang terakhir. Okay, good. Okay. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. Eventually, we went home at about. Thank you very much, ya. You are very great, ya. Yes. And we can conclude this recount text is sad event or happy event. I think happy. Happy, ya, because Mhm. enjoy memorable, ya. They enjoy their holiday in Holiday. Pangandaran Beach. Beach. Thank you very much. And now, class, after
discussion. We are going to the next activity. Past is individual, ya. Kalau tadi kalian diskusi sama kelompok, sekarang individu. Please write down, ya, list. Or remember, create a recount text according your own experience, ya. Jadi apa? Buat atau tulis recount text tentang pengalaman kamu sendiri. Diri. Okay. Do you understand? Yes. Yeah. You can type in Word or in your notebook and send to my email, ya, at isusilawati04@gmail.com, ya. Oke. Jadi kamu setelah menulisnya, kamu kirim ke email Miss Indah, ya. Do you understand? Okay. Okay. Yes. Any question? Ada pertanyaan? Enggak. No. No, ya. Oke. I know. Thank you very much. Ya. Class, we are going to reflect our lesson today. How the PPT that I share to you, is it clear for you? Yes. Okay. And what about my explanation? Fast or so slow to explanation? Normal, ya. Not too slow, not too fast. Okay, thank you very much. Okay, alhamdulillah. We finish our lesson today, class. Now we conclude this material today together. Yeah. Please, who wants to volunteer to conclude this material today? Afzal? Oke, tadi kita belajar the definition of recount text. Okay. Terus yang kedua itu kita masuk ke social function of recount text. Yeah. And then? Yang terakhir ada generic structure of recount text. Okay. What are the generic structure of recount text, Dustin? Orientation, reorientation, even dulu. and even baru reorientation. Coba ulang lagi. Orientation. The generic structure are first orientation, even, and then reorientation. okay, good. And the last about language feature. Ya. Language structure. Yeah. Language feature-nya, ya. We can use simple past tense, use chronological connection, use action verb, and personal participant. Oke? Oke, alhamdulillah, ya. And then don't forget to study at home. And for the next lesson, we are going to learn about procedure, ya. About Procedure. Ya. Okay, class. Thank you very much. Thank you for attention today. I appreciate you. You good in your activeness and your study this material. Thank you very much. Okay. And we close our lesson today with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay.
forget to study at home. Don't forget to keep your health and keep up your spirit. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. This could be good for me.